Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FL Data Service. Dan hari ni saya nak tunjukkan anda macam mana kita nak tambahkan maps pada Windows 10. Okey. Sebab dekat Windows 10 kita boleh download maps yang offline supaya bila kita tak connect pada internet kita boleh access maps tu. So lagi memudahkan kita lah. Okey. So mula-mula tekan start, kemudian pergi dekat settings. Okey, kemudian pergi dekat apps dan kemudian pergi dekat offline maps. Dan tekan download maps. Yang kat sini terpulang lah. Tapi kalau ikutkan kita dekat Asia. So tekan Asia. So tekan Malaysia. So macam mana nak buka benda ni? Kita search for maps. So at least bila kita dah download benda ni, kita boleh buka pakai maps tu. Okay, itu saja tutorial untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.